Donc, Jésus Christ, Nazareth, ton signe comme we are all let ton démon au bout doit Beto wodi ha sedo akuno han wa yan akuno ton ay gosi ay kame gosi muntu emeo e wa yan akuno ton nawe Jesus we are follow Akosule si akosu eyin ejeke ọ̀rọ̀ tó ẹ máa ń kú dó èyí kọ́ tó ẹ kúnlẹ̀ mí gan. Jésù ẹ̀ hàn lọ. Let
No, Jésus Christ, Nazareth tout en signe comme akuno ma weda jinuku sin ma weda ikunban mi ko le lu pe donu mi e do mi wele na bo mi le no tera fo mi ton jibo wa mi do ko mi ton me do fie gbeto we aton kule de nu ko mi ton me on e mi do tentin ye ton mi o wu gan we kodo aton kodo ko sa fi din gbadanu lo mi do gbenu mi desu do wele binu o mi do na no wa nu kon mi ton bonano asesi mi gan bonano ayi xɔ mi tɔn se bonano si wona nuɖuɖu li dɔn mi tɔn le ene wɔe zɔn bɔ mi na yi gbɛtɔ yi ɖo te bo kana le yi gbɛtɔ yi xɔto yi nɔ zɔ do debua akunɔ wɔe si hlɔhlɔ ewɔe zɔn bɔ elɔ le biɔ mi ɖo mi mɔ wɛ mi do gbenu mi ɖe so mi do kpɛnu mi nuɖuɖu kpɔ nunu kpɔ mi nɔ na mi ye mi do kpɛnu mi nu ahwa ye mi nɔ gbanu mi le ye. Mi do penu mi no kantonton azon hen gbo oku sin tito oku no blodo meji bo mi no le gba wan tonu mi e do khosafio mi no da wan gba we gbe me po we me de no kuro fia do gbegbe e mi tombo wa we ka yin gbe ba do me se po mi o gbe we na no ye me ado panu mi bodo jiriri me de bue se po mi o e mi na ne gbe e mi na di o gbe zanton nugbo xoto yo ero tsitse we wele binu mi do gbenu mi de so bo mi da kon fun ro wi me awo bi babonu mi ni to ya amo te chi we de le bi me o anu pa wan le bi sese bo to yo je mi ka ko yin to mi do gbenu mi gbadan din mi bi o mi do ho mi jona se o ye mi me mi to ni wa pon mi bo do ho nu ayi ka mi ton le ayika mi tɔn lɛ taun tɔn ɛ xɔ ni biɛmɛ bo wa zɔ do gbɛzãn mi tɔn lɛ o bonu mi ni gbɔ azɔnu mi gbɔn xɔ mɛ lé mi ko ŋlã gbɔn ye mi ni tó kanu mi gbɔn xɔ mɛ lé mi ko dɔ gbɔn ye mi do gbenu mi ɖe su do Jésus Christi Nazareth tɔn sin kɔmɛ tsidza yi bose ma wo xowe ma to ye bibeli to ye bonu nuɖeni ma sɔ do tagbanu ero kan elɔ mɛ bonu. Ayikatoe nino eyi nu godowe o ayikatoe nino xosa meiro mawu kwedowe o mawu nono gbezanton gbudo we binu mawu nono gbezanton me we binu mawu no do eyi alitonji we binu mitun do mawu eye o eyi gbeto bona da dingban eno da dingban gbere ya adingban de tosin mawu sinu me kon gbere ya mawu wiwewe boyi me mi me de su taun bo wiwe ton esi jedo nde buwa wiwe ni o ewe eba do me dinu ni le bi sese o bo dinu nu visum ton Jésus Christ le bi o ye ni do wiwe ni o do gbezan e ton me do ai kun gban e lo ji chobonu gan ni khobonu ena apply so yi eyin ten wiwe da ho bi o me ewe yin se kweto o me bo se kwe o ba mi kade bodo akuno sinu kon wawe bo no do tegbe bo no do no gbeto de da misa yiwe bo fon bo da misa yiwe bo se ko to me on ma da ikato me debu wa bo se ko to me ma yan ni o debu wa e ko do ma wo de senwe ya e do ma wo debu senwe ya se ko to me on wen nu de na do ayika me no gbeto da misa yiwe o nu we san na ikato me ya se ko to me o we do nle bi me budo o mi no mo da ikun gbanji fi ro gbetele bi eno ku me ro titan me ro moto me ro pe me ro gle me ro singbo me da so da ko me ro diplôme da ko le ye bi eno ku kon you know ku me le te no ku vonu ason ku me le no ku alita obi no hoyezi de ba eno ku ajiji me le no blue AVC bonu ku ajiji medele no piqué crise bono koko ajiji mi pon nu tobu eno no de no jero gbe o me mi dele o taragbe mi dosin bo ma o weyin wanu mi wesin ba for de mi ka de o de sude me do iro made in ni le o bo se pele o ye na hole ye bigan hallelujah un didi to yo ewe na nya sin po de ja na jijan to ndidi to yo
ewe nya simpo de jana jije ndo ndidi nyindo nunde bande o mo abon gbojo ndan foru gudo e chikonu mi e o ndidi ne a ndidi no ndidi eni ono na me nde a ndidi eni ko ke nwe ba ide wa nu me kon pere a ndidi eni o ndidi tofo ne ndidi eni jija yen do ado a ndidi o ewe nyindo kan vivant ndidi we nyindo gandido ndidi we nyindo zoni ndidi he ma wele binu zoni ndidi tegbeton zoni ndidi kakadoyi ewe yinu ndidi tonu sisenu ko ma uton tonu sisenu ma ogbe gbeji nino ewe yinu ndidi esi anyi kan vivant bon nwe ba ede o eno monda loton me dandan ewe yinu ndidi chon ndidi desu o bon ndidi ene o nu mi moton nu ejiwe nu kuntono jijon weyin sekweto ome nu na blo kaka bona bio sekweto me o ndidi ene onodo ene se ai ka kanwe ai hongbe eno na ka ton kanwe ai hongbe mi dogbe nu ma o desu nu alo egon mi we ede o egbeso nkari do wi me ro gandowe o boro gandowe o nondo ene tegbe be kana chedo chitoyi gandido to na ido johan me gbede a gan edowe ade na ido johan me ado itewe zon ma o khowe won be ido me ido gan le o de ajoda hore ro tebe na e me ido gan le o no ba ide o ye na mo me ido gan le o ye na do won yan gbede la ikun gbanji a amen o mi no ko sewe do khasirisi ma o ton o omi ko le do so akunu zangbede wa yo do mi na legbe kan denu egbe hallelujah do mi ko fo a do khasirisi o eyin de lobo dagba desu bo ina do kodo dewe be na do kodo dewe do nu mi na do ko dewe kaka so yo tun eno de kredo e do khasirisi ma o ton de so apapo devo re boyin kota do kota bo ìdùnnàlẹ́ mọ̀nùkúnú jẹ nǹkan tó kẹsìsì máa tó ń yẹ dé mẹ́ra ń tún lẹ́yọ ìdùnnàlẹ́ mọ̀nùkúnú jẹ nílẹ̀ bí ṣẹṣẹ o mìíràn yìí ló kàn gbádà nìdí bọ́ mímọ̀ pọ́ndéwu kí a kó ṣífra pọ́tàn kẹsìsì máa tàn dé èdò yìí mímọ̀ pọ́ndéwu Daniel tàn kẹsìsì máa tàn dé èdò yìí mímọ̀ pọ́ndéwu Meshach Shadrach Abednego tàn kẹsìsì máa tàn dé èdò yìí mímọ̀ pọ́ndéwu mẹ̀rẹ̀tẹ́tàn gan-an Joseph si pondeu be do sisinu ma wo desu bon timenu mi do mejere khasisi ma uton nu do gbeto si o e kuno si no huwe gbede o mi zendo ni oditam khasisi ma uton kun kayin nu nina bo yemi menu amanu me e o alianwe bo nu e doro mede me o eno se aliglonu do nukonu menu wehuhu eno sinu huwe a eno kan gbeto sini no me bido mi meji bo mi se kodo fine bo mi ko se ro meje do somo 19 verset 9 10 o me on e do khasirisi ma uton no mi mewe e no mi me do we me on e ma se kra do nu kwiji mene nu mi me do gbezan de me on e ma se kra do nu bubulu mene ere eno kla gbemeton so yi fi jo fi dagbe eno ken gbemeton do joro ji ewe khasirisi ma uton khasirisi ma uton nu dagbe de so e bon nu tewe kono zo mo khasirisi ono wa bono jijon meme de ko de o we no zon a nu e bla de o we no zon a amisa eno zinzoni mono zon afo bono yeno do keke bono yeno do moto bono yo ewe no zon a enele o nu ndo dinele o nu jo nu e yin bo pe todun na do nu wiwa enele bona do de ho e do isi gon de ho e na do ma ho kha we isi gon ma ho kha e na do nu bla we isi gon nu ma bla e na ya misa isi gon misa re suma ya dandan we nu enele bi o ma ho me we de amo agbaza o eno gbero e ma sigan to gan do nele gudo agbaza we no gbe
agbaza karo gbigbawe agbenu agbaza wedusun agbenu agbaza juro agbaza tonu chiteru gbeto ji enu chiteru gbeto me bo we nenu gbeto de kanu ho de nugbo to monu khama o ho nugbo ton ete no je gbigbo enu nebe no nunze gbigbo enu dudo eseyin alin don ji imonu ko je wa gbigbo to monu dudo alin don ji nu eyin wan nu debo yin wan nu bibla bo yin wan nu ma o sinu pe biba gbigbo we nu dudo alin don ji amo ene le made me ni alin don we nu dudo pe ton ji lo lin don mewe awe wan le bi no de lin don mewe ji kwikwi opo gugu le bi no lo kigo siwe lin don we iwe no re ede kuji lin don se gbe we kaja gbigbo eye funfun we bo ma o ko ma do jerere de nu gbeto ku o gbigbo ma o no dira gbigbo to so yi hallelujah gbigbo eye asin kosi asin nu debu no asin gbeto debu da ku ma ji fi funfun ma o ton de ma o fun do gbeto se won ti me do jade de den me o bo eje ni multiplier ji do vijiji sin wenu o vijiji sin wenu o funfun ni o eyin gbigbo ma o no dira funfun to so yi amo nyona wa yin bo gbeto edule to do ma o si gbeto bi da ku ma ji dule to do ma o si mina mo do gbeto le de be inu re ku be yi to ku be ku be re ku yo do to le no le azende do to me mo no pon do funfun ko fi anji be no pon do funfun ko fi anji mi so ro dan e mi so ro ko do e sun yon fe le so do ko a e so dan wa amo ka ko ku a do to le wa no se nu do fi mo no pon do funfun ko fi anji no funfun ko fi na ro ye epo epo yi o epo ro pe imo me biwe ma wo na fe nu ni mo ble ni na gbeto bi be du ku eni o ale nu eni o se gubo du eni o be ero gbeto bi me gbeto ka tun nu ma wa ebe zo mi no do jiriri nu akudi troro di on nu ma wo do ni ro ko ni se funfun mi ton mi tin troro de ti ana wa ji funfun yan li don abe funfun yan li don funfun ye o me biwe lo ro pe me fibo ma wo no yi nton si me bisi àmọ́ lì dàn eye ọ ewe ma ho no ta kwe na ewe no ijiro do kwe didanu kan lì dàn we no jiro do kwe didanu kan bo no yi gbe nu kwe tan le agbaza e lo de mu ade o de adobo yen sun do o bo mi no do bo wuri na we binu o mo ra o do we binu o bo na fopa do we binu o bo na fo gba we binu o mo ro chokodo do we binu o mo ro sentu si we binu o mo ro chichi kwe ni we binu o mo ro esa yin wu le ni we poti kan pade ko we binu o mo ro mejo me blo we binu mo ro mi ne kla mo ro mi ne gban we mo ro mi ne jiji mo ro jiji we mo ro mi ne kla we o agbaza ni o nko gudu fun afudu tun ko gudu po won agbaza bo nu e ja ipo won ko de bu so do fine be no die be nko gudu we so me ro jerere ayan afudu tun ààrẹ wá kúzọ àfóso tó ń bọ̀ kúdò wọn àgbàzà bí sísè dídà ìkúmọ̀dé fi ọ bí ọ ẹ̀rẹ́ ìkọ́kùlẹ̀ èdè à àyín président o àyín o ministre o àyín directeur général lé o PDG o àyín pasteur o àyín évangéliste o àyín o ntẹ́ ndébù dídà ìkúmọ̀dé fi ọ àdàfọ́nù pẹ̀lú bọ̀ wọ́n ìsèwé bò di ọ inú àdògbàbọ̀ ń pẹ̀lú ọ ìná changer àgbàzà tó tó lọ́wọ́ agbaza elo de mo ade o ena kuzu je bi pome gbaza be na se dido na bu le nu ojan je gbon ije ni we mo agba to bi we na ku sin gba me fi bo lin don ton kana yi gbero ma wu to sinu kan aniwe lin don to ka wa ro gba me fi di nte wa gbe te we na idonu ma wu o nu hunhun do igbeto ro hunhun do we home igbeto lo sisin we apo eru gbeto me ogbeto majuna jodo wa kendo me nu venu me be ren wo gangan ogbeto majuna jodo wa jire dido ayi khawe zinzan de lu gbeto majuna jodo wa gbeto lo ho se we cho me supo wo bobu ijuna jo wa lene le do wa
adingban iton le do ajogban me adingban iton le do azo me de bureau me de adingban iton le do ko iton le gbe kho iton le sa adingban iton le me bible beto christian su po we do ma ogudo egbe bono ye o me ye ka jodo a ogbete we lindo iton na wa idonu ma o ni don eye we no yi wegberu ma o sinu kan agbaza elo eye na iko gule bo khofo bo nde bu so po do fine a hun nye po we po de do kho sinu kan wa we mi no wa tenigbe tata gbe azanga gbe nyonu zangbe akhosu zangbe bo mi no wa kho sinu kan madan le bi bono wa se kho mi solindo agun yen église primitive mi solindo wa bo won ndudu e mi na no du do po ewe yin nu esin kan mi na kho mi ro biblo e lo e ko sogbe ganji a me mi na kho kan to be na jijan bo mi na no wa bra no do jen no ba ndu do po nde ba ma wo de lo mi si o ene lo kho me ole amen. On alianu khesrisi ma uton di emina leboy novisun novion Mechando Proverbe chapitre 2 verset 1 à combien? À 5. Ewe mechande bon mino terofino mino mina lewa iji bodoto wadan vi. Amen. Minilebe Kika, Proverbe chapitre 2, verset 1 à 5. Verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, verset 2. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, verset 3. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, verset 4. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, verset 5. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ni dans français de ni khadimba sedion e ko do ho nuwe bi me sewe mai ni ma sewe ma de somo amo pepere yen se yo no gbe do hogbon pepere ni o sin dali bono do mo nukunje nbe gbigbo ma o ton kawe mai mo a ni mo nukunje nde me somo de abe ado gbigbo wiwe yo eye ro gbe siso bona go alon we amate ya some a gbigbo wiwe yo eye ro gbe siso bona go alon nu present to e ba amo nukunje nume nu ma o ho ma me do ma o ho ma nu nwe gbe toton we no time a we ma sise we kono time a ese we ma do diplôme da ho le no do bible sin ho a ono time bible ya gbigbo we ma o ho we ma era viche fongbe we ma we level je ki khaji tintrolo era viche hen khochele aime renoué unplowe le do doto nunyweho non tempon bonomo nujeme non tempon bonomo nujeme afo atongo yelo nu tuntun do eniwa go alonu emi suho yelo ta me bibo afo enego ba ta me bibo akwedom ba ta me bibo akwedom
Nyagbeton tokundou. Nyagbeton tokundou. Afọ atongo eneo anamo nuje nuenyi sisi donu mau mabo me. Bonamo nuje le enoton mau bon eu. Alléluia. Enyi beto do mau bawe. Beto no ba mau bon iteme. Aichemeo nu we mondo nwe mewe beto na dota ganji bona si utumau. Amo enu tumau yipe ya. Mende si utumau yipe ya. Do mau ho ma bi se te do takatu emeo. Bo nu e won bi se ka te ka do takatu emeo. Asi tumau yipe ya be. Ma wo gbibo be. Ana tumau je fidewe. Bo sokwi kwetwe hunkuku twe bodo yiwe dede po ma ko podo tonu sise twe mende ezeu kwetwe mende susun twe bo jogwere donu ma wo iwe ma wo no won iha meton donu mu gegede petoro to banawe oji pelotu nu beto wuwe de bo kweso bo zon ja bonu wataka to menu biblowe nde dure no di dowe nde dure no taka wa no biblowe ho nu beto ma do eni o blowe ha ho bo kweso bo wuwe hu bo nu ko ipo ma wo we ho ma wo no do de klewe ayi hongbe nu we de telewe nka modo beto do na blobo ma wo na de kle nu kon ton ewe yin ho ma wo ton khira. Alléluia. Comment autant khika. Nous des sortes de wiggle fi. Bona gwala nous beto do tuma wo edea. Akwebi ba no tuma wa. Akwebi ba o eno tuma wa. Agbaza sinu leo yino tuma wa. Mau huwe mau ai anyiwana bono ha wime ma sewe ma anyiwana bono doto ebedion yeko le doto ma ko din to bodo nu commission fi disi nyeno ma ko jewe o ani don tinu do bi ba wewe ani don tinu do bi ba na du mu egbeso ma wo ho si oni ma wo ho bo gede bo chi alopade bo sogbe ya don ko yin deze jona wutuo bunu do kika bunu do todo e wutuo fie ma sogbe ya le ogbigbo ma wo ton enu don mi do ko ni ase o fie le sogbe ya me mo we ya to gbetole o you know yi ho ma pe ni o bunu ze re mo no yi do mo we mo no do yi de me dai kun banji ebe so mo mesusutin bo nunu e ma wuton Yesu do ganji le ya Adonai wanu ma wo bona no se azowe na no yi ma wo se asito ya ajowe na no yi ma wo se asito ya wezu kikanto we gbondi si ami ogboro yi ogboro wa we na no yi ma wo se asito ya asema wo de bo amamonu kunu jeme adona no se po gbeto dede bona no kle kan ko bio meropo mewe me aton bona no to banu we bona no kan bio we bona wa do mo jeme to mawu ho wona yo mawu sin jijo we mawu sin ninu me bi sin taton ka apoton le bio ewe ho mawu ton mede mo mawa amwa do ho khawe o bodo nu jijire mawu ton le khawe o nu e mawu yion ana modo ho me amen ho edo dandan me bo
adonano xa adonano se nunu kɔnu kɔntɔn de nye to tun na do si mɔ nu dze ma wɔ ewɔ nye ni ɔwɛ amen bien eyi wɛn de awa do ma wɔ xɔ xawɛ bodo bubuli na wɛ bodo kedzekedze wɛ bodo biba wɛ yɔ nunue ma wɔ tɔn de enyi ma wɔ desu nɔ ena ba li do gbɛzan to ye mɛ ena ba tɛmɛ do gbɛzan to ye mɛ amɔnukunjɛ wa do ma wɔ xɔ nkodɔnu ye dɔ ma wɔ xɔ kpɔdo bigbɔ wiwe kpɔ ye nono zɔzɔ do ye de kpɔn gbede ya xɔ kpɔdo bigbɔ kpɔ ye nono zɔ do ye de gbede ya mɛ inu ka xɔ tan bunu gbedze xɔ mɛ bunu litamedewu bunu nɔzɔ bunu kanubiɔ mawu bunu kanubiɔ gbigbɔ mawu tɔn mɛ eniyan mawu no time nu ni siso do xɔ tɔn mɛ. Et dans le fibre, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, ni ana bagbon, ni aba, ni ana begbon. Anambere wozuki kanto eleme ya anamba sagesse ro wozuki kanto eleme ya anamba intelligence ro wozuki kanto eleme ya nkodo ndo mejire ko sagesse mondo ton ko sagesse ma uton meji intelligence gbe me ton ga intelligence ma uton meji mvovo we ebe mvovo we me jo gbe me jo le donu gbe me ton gbe me sin we na no wa àmọ́ mẹ ẹjọ́ rẹ dọ́nù máwù tán máwù sì gbígbọ́ wẹ nánú pẹ́lẹ̀ nú abẹ ní àná bẹ́ẹ̀ gbọ̀n ẹ mẹ́yìn kó máwù tán wẹ àná ló kíkà ẹ̀bùn náà bẹ́ẹ̀ náà hallelujah mímọ bó sọnù mímọ mọ sọnù tí ń dé mẹ́nu mi ò bò àbí nùkó máwù tán dọ̀wẹ́ mi nù lẹ́sìn kò mọ̀ dómi ẹ̀ yà. Minole mo akpɔ ya bɔnka ɖe ɖo ƒɔ ɖɔ ya lɔ kpa ɖe minole bɔ ti deme mi o enu tsi ɖɔ mɛ ka ƒɔ ɖɔ ya ɖo fi ne ɖɔ ŋkɔ ɖɔ ŋu de aɖo ŋusẽ o ahɔn yi gbe bleble aleluya Jesu Kristu ni donu gbɛzãn mi tɔ lɛ mɛ ɖe yɔ mi si yovo to mɛ bɔ eɖɔ mi ɖɔ ekunu ɖɔ. Que Dieu te bénisse au demeure béni nous sommes déjà bénis. Demeure béni Jésus Christ donne. Anino donnant amen. Gon asiuba mawu wozuki kanto ya gbazameton le me ambere ya ho mawu ton we ana wuli bona no kha bona no keji yero nu kuno me ro bibeli mesi ho wezu ana no kamana no kulendo mana no ya wa mana no ajije mana no to enion edo ntu emene ado bibawe nu bonu ne ayi khato e biwe karuna levo bame ayi khato e biwe do na bame nous comptons aimer en bas ma bon do pode we go de hiho hodo ke mawu hodo nu mawu e na honu meton di lendo hodo ba do sisi we dion ana honu toyi bona do honu mawu eneo eyin nu we mede wulando we maji mede wulando we maji bo ben prière prière de obano ize bono ido nous mais on a doué mandio ido ki hawe je vous salue
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Et nous les ni mo beto do me blewe da ikun gbanji bo do me tafu da ikun gbanji mi me biwe gbon twine bo gbon eyin aije eni o me mi me biwe gbon me nous ton yen dona checheje ma o san le di nugbo recueil de prière de da cité boyin livre pen de be de alo de jile bo eyin couleur koklo jono de bo no so bono do ki kawe prière du matin, du midi, du soir et demain. Bon, on a bisese, on a 500 ans, on a oui maintenant on a badaton. Qui travaille ne bon, cousin tchepo yen poro, khoro pod me doyo, belle in ganche yo, et ka ko ise, bono église post square. Et là, prière jen ka et ti demain bon khabi, faut berere. Bon ko ti te sin ko licheji. Bera jemere, era Franklin. Prière jen ka blodian. Bon non, prière en blum. Mlo prière en. N'importe mi monde, prière en mlo disi, mi mo ma ai. Era ablo prière. Ablo prière de bois. Bon non, prière en blum. Fofo, ntero mi kadene. Era noué azeda lo me ni bo ha beto de bois won lan ton. Beto de bois won lan bo won do we ma me. Bo do sisa bo do kweto yiwe. Bo we no kho bo no je poli do kho to isa bo no do. Noué do we ma. Noué da yi khato me o ya don ma odian. Begbe do mo mi onu kuti okun wa lo paroko. No. Kujo hoemu ndo mo nere kame ni mu ne khati mewe nka doa ni le khati mewe ndoa edo nu de da ikhatu emeyon ba doto sin kwede emeyon ewenyi de khiko sedo mawu ko di do po mawu po nu do webe an do ko mawu deji nu yodo de khiko ide bono kojo ho e si gbenegbe o we ma ni oyin so zere bo je poli le bo kha me so yin fi de pon webe bono je poli che ni lo bono do ma o so gwe chele so kemi ma o kenkle so gwe che kemi a nko tun bi de ko pe nenu a ma o kenkle so gwe che kemi ko le bla o nu mi akuno ko n bla o nu gbeche akuno we no gule o so kemi akojije chele so kemi quand tu ni kondo gbezantie me no vile dendo mo do we kaka nu azan do po tenwi une semaine et tu razan tant ton gon je poli le po won we ji za je gosi aga hon we bo gosi aga bo abi onyemele bo ngona wa jije daho bo nu ne no gbede amendele de bo yan gore do gbeche me bo no gbede a bongona wa jije tan mundo we ma penpe won nka khasin tegbe no ma ka joro gbe don te me pone nous lene no vile nous me de won do we ma jibe do dewe prier we be no kha mi joine le bito ado lo khoto sa we a o joine le bizo bonu ani no pan ko ma wo to bonu kha bonu khode sei khato me khodo khe ma wo khodo nu ma wo ayi rongbe we bin bodo ma wo kho ki khapo iwe na zon bo meyin ma wo ana mo nje uton we no ha ho awa kho de sede ajijo khoji bo kho de sede ahe kho wu bodo kho de sede e do par exemple do me yi sele yikuna do yan bo kho ni we kha ho ado ma wo ado me yi we sele na do yan ni on yi we se won we do yan na do mi da kun ba di fi obo gba kan ton mi bo eni owuzu khoba no donu ma wo ewe so be do je no pon we pole do takame ma wo khowe ma le o we fo ido ma wo khoma me o ida no khelo takame ayi khame
anano somo na no do ho mawu na bon ene mewe mawu na je manifestation to le blodi panu ko we bon ene mewe anaje jodo me udele doji bana tu mawu bon jodo me ule melo nkale ami mo do jere atongo wenyi azoma wo ton wiwa azoma wo ton wiwa boya anoko de nume boya anoko de do metame anoko de do metame mawu na do khonu do beto de wa be na zenu klawe do me o abena no khodro do me oji surtout me no khole do metame boy no bloko ay khami mepo ay khadjo ay khakpo ay khadabe po boy mando wanbe yemando khomesi yemando akpo mawu no khale ye me sin bezan di khole do e de o mawu no do khonu me o no ye do me oji ni mo nkuja be mawu no do khonu me o do me do de khodu tato me merisi ta me o mawu no do khonu me ni o abina khale no me ni o do me si ta me do de khodu e o sin bezan di ewe werele no merele na kudro bo si mowi da mulome bo anawa do nu gbe niwe abi anawa logoto do ndeme do amulome do werele wewe ya amo mawu desu do ado de khodo me ta ba yi khatu ewe ada yi kha gede adoa amon ko jawa mawu na san kwe nuye bo kwe nenu o eye si wa ku dro do atangbo me kwe nton de me buna mo kwe da mo me vlavo bo kwe nenu o ni wa do nuwe o o nyewe ya mawu ese agbaza che doko modwa gwa lo nuwe nyewe ya bon nous dije enele bio ena jodo mewu banando nu kumo jenme donc nous ndo mon blowe yo mawu nano zami nu mele amon ko jawa mawu ko kika de khiko enele yo nuyi a jokhanu delewe bono gwa nu mebe no do tu mawu ko do jodo mewu lepo jodo mewu le yo yo bodo experience jodo me wule o eno zonlobo eno tume ma wonye le ma wono wa bon yo eno munuku je gegege be amonu amado ene de buwa na wa nda gbasame ano so decision da gbasame e adodo po anatulo elo experience elo mi do bo emi eme bo rien ina servi wa desu do alideji e do nu aba nu o bo peli kwedo hu aba enu gbonu gbo ado sisi we do fia abe nu gbonu gbo ni anya dokun ni opodu bozu gbonu gbo ana wa tun be yin khasibi onu ma wo nu yin khasisi ma ton ana wa munu kun jewu sisi o we adonu ma bo se koto mo ka abi mechele sisi we adonu ma bo ikoli to ejire su ayi bo ido khonu ma wa che eya maze ma oyilo na ha hoton a amaze ma oyilo na se gbogbo do khoni a mo debe a mo na do khoni a aba nu e o ma wo de sulusu eyin nu e bo ko ma wo ton we kai ma wo est-ce que mi do nu ko je ko we a ko ma wo ton we kai ma wo dijo ma wo ton ni no me ma wo ton de ma wo de su de ton bi sisi o e do ko bi me bona no se ko anu ka ko bano le ko di anu ko de bono le ko e bo azei khato binu nu we ne le biblo o nu de na na o enani jodo me udele banado we o ma o ton ka de o e ko zon di aze ma o ze yilo na bodo ko ton ka we ko zon bo nu e ko ro di do we o ayi bodo biblo de ji we o anamodo khasisi ma utona de gbezantu eme ina bio gbezantu eme awado nde wa indo we abi aja nde wa indo gbe yo anamodo jere huntu ina no ho khaside na no diwelo ketu eme anamodo huntu ina no gbado mere no na dimba bo huntu no gbado wa yo na dimba do ele bo huntu no gbado wa do ko indo le huntu no gbado wa be bon mo we do na yinu we
ado ko de ka bo do ko de ana do le obo ko eje ke on amokun to na je kikoji amokun to na je gbigbadoji amokun to na je ko ya do ba ntun sisi lonu ma o to won yin ni o wà ní Ìdò ye ndo ko de Ìdò ye Alléluia. Bon vire do sisi ntoton, vire do sisi noton. Bon wa ne Ìdò. Amo no do eno ko to no wa Ìdò di. Be no do dopa dopa, onu no do kesi die. Onu soso yeke, wa ne Ìdò. Yeke, wa ne Ìdò. Edo sisi ntoton we. Edo sisi noton we. E we so manifestation ni o do gonton wa we nu wa ni Ìdò e. Alléluia. Edo monu beto de edo ma o sen yo gege a. Do ite otu. Yeyin won ma o ho a. Yeyin ma o ho, yin won ma o ho kika a. Yeyin won ma o ho sise a desu a. No poje donde. We go yeyin won de ki ho a. Merele peut-être merele de bo. Ete fon sansa ete no do pen ma o lo wa. Ete fon sansa ete no do ko de ma o lo wa. Ma o do pen we go nu ko to e ko do pa je ko de. Merele bo bata nde so ete no ko de lo wa. Ilu kaka bo dum ko bo ze po bi bo da won yen o adumebo bo de adumebo bi adumebo de bono tabo to fina bo abi asin ko me fina bo ze po bi bo zin do adume kaka dele mi dusi to pa mi male wu na si po me fina ka na wuli ndele bo do ko le po san de di po amulo je iwaji ne la bi pa mo ile wo che o ko mo bi o ko me po manu koko ta bo ichon pere je koko wo chon inde po amulo ko je seji si do koko de o vient mi o tesa anu mi ya o yonu a tesa anu mi ya do ene fukun gija ele mi ko gija de ho ya ne susu do mo ne we betona do gbezan mo nko to me bo ko na do me jire de ko ma o pepo do si so e bon ero ma o tun wene ya bo nu e ka do mo nu beton me do gbe mo nko to so me kaka bo pe wa di olo ma o na tun ya ma o si tun ya e tun ma wa me susu da misa iwe pour la forme si me susu ne jo ye ko me pour la forme si etuma unu bo le ya me etuma u bo edo sisi ma uton edo khasisi ma uton nu bo me etuma unu bo o nu do ni do me jiride suno soto e na gben enu gben me toro we yero si ko me do no soto enu gben me toro we yero gbo wonu ya misa bon yege de ete gbo wonu ko bi okun to bi na ki ho e ko wa misa do game khokho eko do ma si xome xoxo edo sisi le nu ma wo bo sisi ene de edo eno de credo weji gbon wa lo ton de leme do ada so me ye bodo gan do ta o bo gan to do ta o agbo ko nu question di we eno wa misa le bo wenu eko gbo wenu ko gbele okun to bi no ki ko e ndi no blo yone sin ko don min kala de ro filme do po de lebe ndi no blo yone on gbo wenu le nti no ko adavo nu yi de ko gbe do ma o zo me na de bu na de ko nu me yo bo si kan me si tin nti no ko wa do ma o zo we peut-être me no kuku e me na so je we bo ngbo wenu wa d'accord amo ko biba o we na yin besoin de nos camps. Vous nous l'apprentissage même ouais. Vous nous l'apprentissage même. Et bien donc beto c'est un bazano plebe et nous donne des nids quoi. Ma ou te nous donne des nids. Voilà.
ni aba sagesse aba nuwe tameni do gandi nubo baba o ana monu kunje nuwe sisi do ma wo ana monu kunje otuto ana do minika akwa izengo soije akowogo eroka l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Verset 7. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Alléluia. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice. Et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Alléluia. Verset 10 alors. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Ah, c'est bien. Et la connaissance fera les délices de ton âme. Maintenant, mindo dokundo mau home, mau ko dokun kawe. Bon mindo na no keje mau ko, bona tu mau ko pede bigbo wena gwalo no mi. When ne betozi aliye ne lebo je bibloji mo bono khama ko bono khodeo. Bono seye de kwe bono no khoton sa edon de na wa bono su konton do ta même te don bono wa bono ya zo me on eduna do tande bono no do ko ma wo bon me dina no gêner ton peut-être 1 heure de temps bon et non respecter quand enion bon eni kokoro ko bible beto ton leo expérience eni ton ledo 1 heure de temps don oui dans ki khodopo bano zebono ikoliji bon de non gêné oui ya bano khode bon temps enion peut-être que mindo besi 13h à 14h alléluia ou soit besi 6h à 7h ou soit besi 4h à 5h ou bien ouais ton gandé a choisi ma ouais na choisi nous ya bon ma on les donne mais me dire que quand les mains ba nous coucher mais ma on donne mais ma on donne mais on donne mais gandi quand les mains on non ba nous coucher mais nde wa no gbe jabo do mon we bon ay khade akale do we level mo bo do mon we atongo jure de son ton be desin bo do mon we ado gamendele ano peke mau ano kode bono do khon mau en privé bon nous de mau na je biblo khawe ji o wore so anato amo ablo de wo bojodo we ho abe ablo de wo bojodo we abe do peto si agbaza no ya o yin wan mau sin bibo sin le din amo agbaza ton enu kan ozolo agbaza sin le gudo din ene wenu ado mon blowe bodo mon blowe ewe nu dagbe de yin nu dagbe yo ena kon so nu dagbe yo ko ena kun so do dagbe yo ko ena kun so do nu dagbe na plawe do ma osin aliji nu gbonugbo bana yin ma osin vi nu gbonugbo bo wun to ma oton do tutu we we zi ma oton na chion we bo ma na no mo we do mo viton do en sa ko to me don meme akade we Jesus Christ o me ade be do mi mo we do viton lo ma o no mo meti do Jesus Christ gudoa Jesus Christ we ye mo jenu kon e mo kwa jenu kon ma o mo kwa jenu kon ma o mo yen jenu kon Jesus Christ viton we mo jenu kon bon mi yen wa yi viton se mi no ma ko do we donde yen wa yi viton do gbezantie me on e no mo e ye viton mo no mo yen bon viton me we nde yin wani we nde no de khoe we nde no ho khawe mo mo yen po mi je ka ma wo da yo ya me le te je ka ma wo me oni se ale ji ma ko ma wo yin wan we yi ma wo wa kun le gan yi
ye do me di nu Jesus Christ le we su we na we do aye we justice le te we accompli be yo kon ma o Jesus Christ me we ade le bois accompli justice parfaite de les bon enyo kon ma o do Jesus Christ wa lo we se jonwe ma o ko we se jonwe we na yi ma o ko Jesus Christ caractère we je ko me bioji nature Jesus Christ on je ko me bioji mo we si ni mi ma se po ma o ko mi ma se po ma ko ma do bonne volonté ma se ma o ko ma no wa blo ma ko de dia ma se ma o nu bon ton mi ma se do nature Christ on du bon bonne mi si o do ko ame asi o do ko ame défaut nan de ou kakara me asi do ko ame amo asoumettre we de jewe ayi do jewe mo zi we de ze jonu ma o ko bo ado bonne volonté ma no si ma no se ma o ko ma no appliquer ma o ko bo eni no yin kokuto we binu o pon nous te we bible do me dire bon ko me o anawado nature parfaite Jésus Christ. Alléluia. Et nous voyons nous dormir dans mes dieux que toi qui m'as dit bon mais mais qui m'a dit les bien mais il y en a deux noms de Jésus Christ qui nous égbe mais qui m'a dit les bien ou to fini a donc comme fidion et na au moins ina gba inpeto we na mo jenwe do ani ale ni okwe apa ni okwe boya ko we do me we lebe boya yen we do me we lebe nto an amen no vile sisi do nu mawo eno ke nu susu agbeto me we ni ado ko sepo e we ni ado ko ye we ni ado ko khawe we ni ado ko sewe we ni ado de ho e we ni huzu nu tegbeto ma do biblo we le binu o eno na sisen de lu gbeto sin gbeto me jewe beno yin sisen yen amen sisen dagbe we eno yin bon eno vivinu ma wo ko a eno vivinu ma wo nu gun wa do gbeto mo e bon mo eno vivini gbeto eno nu hun ko meni gbeto ni eno yonu ko to me asina mo gbeto eni o mena do dire do pe asina mo gbeto eni o mena do ko mesin e ena do ken do mewe asina mo gbeto eni o bena do si ko mo prendre position o meni o sono blo nu enele mo de ya o Alléluia. Miniba enho ma wuton sise. Miniba ma aussi ho ma aussi nous le miniba ye ganji. Miniba ye ganji. Mi ko do soro ye ko so ton me do me dire mi no wa misa. Bon 2 semaines après mi no le wa misa. Ntable mi dene. Abi mi ko le won ma ko so ton bia. Misa frère odo mi no wa misa 2 semaines à bien 1 mois mi no le wa misa mi no ma ko se ya ji nko me de ko lo sisi ro fi din turo dion me ma wa gbe dian se dian de mi no so me ma wa so dian ise a ene na wa yin défaut do ponu mi do nu comme me na rattraper mi ene we zo mo we mi de dion mi ponu nde do Éphésiens 5:16 Éphésiens chapitre 5 verset 16 Éphésiens chapitre 5 verset 16 minika Éphésiens chapitre 5 verset 16. Éphésiens chapitre 5 verset 16. Éphésiens 5 verset 16. Et donc, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et il y a Berokonasu.
Bon, moi, on a mis bodé, mais il faut le temps, maintenant, détailler, bon, dans côté où. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Mi wlen do gwenule bo wanu do gwenwe mi de dion nyoa mi wlen do gwenule wende tele mi na wlen do Alléluia. Wende tele mi na wlen do mina wlendo gwenu mbori ya misa mina wlendo gwenu bona kama uko mina wlendo gwenu bo khode mina wlendo gwenu bo wa zoe ma uzon mi lei mina wlendo gwenu bo ya uson mi ton do te chobo kana ko mina ya udo gwenu ado sisi beganja mina ya udo gwenu bona son ngwe chobo kana ko na ikun banjio mi no do mi de le me mi de tenti mo do meje yonu e amo gwenu do yiwe ya ubo nya amo yu gwenu do yiwe ya udo mi bo ya ubo ntedo ni wende ni maro le kan ton danwero fine bonu bo domi do gudo no vile ma ho nu bi ko de meme egbe din nu egbe to na wado ma wo san le jibo ena ya ogunle do bo ina so susu toni bana do ken toni no sakoto meton gbe to no gbogbo mo no négliger mo no jodo mo no négliger bon terrain ton do vide mi se pasteur pas sin témoignage ache gbe do body we do abi John de be khamele sin ko be do jere kakaye je eyin gbegbe yen na damlo le bogo si gbeme fio yen le ko do ma ko do e John Wesley body miracle body do ido yeme ne we klebo ye de gba ko ito di graciel dom do saboto me peto nkunde jiwe ye tele yi be gba ko ito do saboto me do ma wo ko de do enode matériaux de construction ouais ma ko de enode le matériaux de construction ouais anodo ma ko beto ko chaque jour matériaux de construction ouais moi ça glen no ayi mo do gba na ko me na do ano khole do metame ano wuli bonde mo ko ano blan matériaux de construction ouais ano na dim ano na automne ano gwalo no zoto matériaux de construction ouais bon beto na khole do bo blon no ele like mba di do egbe bu na yawo ma mo anu ego sefio ene no kokoro po me ni edo tada go bi sakoto me one no ma ka bi o me aso me direct no te an ton god ya egbe di oyi sino no damlo eno damlo mo na mo do we do ye ko si wenu ero kon do ma bu sinu le debu ya e vesino no eble mi do fia mi no do apaza me sin debu ekun do sweet de o oh kono bichi edo sweet edo ite edo sweet nde vo debu na je kudo to no wa de o nde debu na je kudo to betono toto betono négliger yedo nde mi wa récompense no do tesi no mi si mi ma do nde bu do fi ya ne gan la me dinde yen no fi dimbo ma ko do be di won won sa gun le do mi mo wesi e na lese ko gba no le ma gba ko che nan mi nde ko do ko che o be na ble na biblo e esi graciel we no bi ba e de to
début ko ni bono kutro bono modondo chantier ji nga ko ay kumba de pon nga gba ko de pon bon ko do chantier ji mo do gbede mi gba fi le gbole mi blok gbole ko inu do blelelelele à plusieurs reprises no kutro mon koton chobo mendele bo kutro bo don bi do mejire emi mo bo ho eyin edo bi briller we bodo veranda bodo bi briller we tam boyin khochi be de kunton mi yemo eni bi briller ton amo yemo do je no do chantier mono do gbede nu maçon le do ni blole nu ne nka wo mo dion pe mo pandi tí ó bọ̀ wá dọ́nù máa ọ̀sọ̀ àtọ̀dé bẹ́ẹ̀ tí mímí lọ jẹ́ ẹ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀rẹ̀ nìkan yìí àṣọ ẹ̀wà rí ọ bẹ̀ máa découragé pé nínú àṣọ o máa ọ̀sọ̀ de wà rí ọ nù débù dé bla de lẹ́ ọ yìí inú kan débẹ̀ máa gbọ́jọ́ o yìí inú kan dé mẹ́pọ̀ mẹ́rin ní maka tó gbé tó nóbonú àníjódó mẹ́rin ní sínú wíwá ní maka zọ́nbó àníjódó pẹ̀tọ́rẹ́ sí wà lọ́dé pẹ̀tọ́rẹ́ sí sísánde pẹ̀tọ́rẹ́ sí kórìdọ́dé bó àníjódó wòlé bonú àṣọ ẹ̀wà rí ọ bó inú kan pẹ̀tọ́rẹ́ yìí tọ́nu kún boyi kunko mo nwero te po iro aso iton le de na wa gudo ino négliger ma o sincère ino négliger ma o senso ino négliger medele ma o no le do ko yin be no le négliger lo alors que ndiwa do te po yibo ma o jona se jonu yibo nu enio nu ye wa aso de do edio yi blon de do edio ina yi novi sisi donu ma o ebe no domedo eyin nunele bi sisi be sisi donu ma we adona wuli bonu ma o sisi adona wuli bonu nuwe ma o zonwe yo adona wuli bonu ma o sisi tam bona ran ma o sisi wu nu debu na zon ba gbojo ado Jesus Christ gbojo yen po mi na mo pardon mi ton le ya mi na mo pardon les péchés ya Jesus Christ gbojo e gbojo do yen po wa ai hun da mi me gbetele mi ledo egbe e gbojo do yen po wa ní gbọ́jọ́ tó yẹn pòpò wọ ní kpódé bọ̀ mìíràn mọ́dọ̀ máa ò sí à mí tẹ̀ náà mọ̀kànlẹ̀ gan lọ wa eyín wà nú mi bó ṣe gbẹ̀ta bó kúrò tà mí tán mẹ́ eyín wà nú mi bó ṣe gbẹ̀ta bó ṣe kún tọkọ nǹkan mẹ́ yóò kó èyí já òun tó tàn bí wẹ́ rìzẹ́ ilé inú mẹ́rin la dojú ọ̀dọ̀ wò é rìzẹ́ yẹn kó wẹ́ kó wú tó ẹ̀ sàn bọ̀ díẹ̀ mìíràn wá sẹ̀ máa ò kpọ́dọ̀ sísí bọ̀ àyè mina se ton ma wai nne ma obana mi nomblo mi namlo ai mi ale ko dai hawe san ya mi ale ko da tingbando ya mi ale ko ro ise yan joje ya mi ale ko ro mezun ya mi ale do keme ya mi ale gbe wanu me ya mi na ko da po mo ya mi na ko ro pe jijoba ya deje de gudo de voler do fino deje de gudo novi sun novi yon nu aba nu nueo bó bàtà mẹni tó gàn jí ọ bónú àyè lọ́nù ìwé rẹ̀ níwájú àlọ́nù mi bó sì gbé àga bó yẹ lọ tàmẹni tó gàn jí nú àbà nùyún ẹ̀ àbà tàmẹni tó gàn jí di kọ́ ẹ̀dọ́kun lẹ́yìn kán òsùn lò kọ́ ẹ̀ báyìí gbẹ́mẹ̀ ní àbà ẹ̀ lọ́lẹ̀ máa wọ́ di kọ́ ẹ̀dọ́kun bónú bó ọ iná wa mọ̀nù kúnú jẹ èsìàn yín kẹtẹ kẹsìrì sí lónù máa wọ̀ àwọn wa tún wẹ́yìn mọ̀ yìí àwọn wa mọ̀nù kúnú jẹ́ ògàn jí. Jésus Christi edonu nyepodo wepo amen oh proverbe do po de me mi kan de din yo proverbe do po de me mi kan de din yo tanton go proverbe 8 verset 13. Et dans la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Minaï nous quand on connaît mais ça, nous m'avons nami bon. Minaï connaît dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Minado no kon yue. Bonado no kon yue. Bon mina levo ro kan gbede nu e bonado no kon yue. Amen.
Jésus Christ donne nous kodo ouais ko do badan di amen ajan kan de bioya dina ka to jiba jan kan bio vlavoa ajan kan de bio vlavoa no kan bio de made ya bo ti tera foto jibon mi na ko de do Jésus Christ Nazareth on signe comme Saint, 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 Saint le Seigneur, Saint, 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 Saint le Seigneur, il est saint, 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 saint le Seigneur, il est saint. Saint, 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 Saint le Seigneur, il est saint, 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 Saint le Seigneur, il est saint, 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 Saint le Seigneur, oui, oui, ouais, 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 wow, tout non, oui, ouais, ouais, oui, 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 ouais, wow, tout non. Do Jésus Christ sim comme. Amen. Akono on se koto gbadanu din, on se koto gbadanu din. Mawo mavo ado konumi, ado maba nuwe maba edi kwedo. Akono nami rolon de na gwalo mi bona si uba. Oui, namba kweme nuwe, namba kweme mawo gbede yo. Bona do nu kon ye egbeso madote yo. Nami rolon mo nkoton. Onu tu bo khode de Jésus Christ sim comme. Onu tu bo khode. Nami rolon mo nkoton akono. Bonu mambawe di kwedo le no do wezun kan ro kwagudo o. Mambawe nu jo nu ton. Akono e. Nami rolon bonu mambawe, nami rolon nu mambawe akono. Nami a cheda ho bonu mando bawe na. Nami rolon mando bawe na. Akono toma vamavo. Nami rolon mando bawe na. Akosu mando podo. Mao mavamavo. Nando kodo pomi ton le rolon. Nami a che. Nami rolon ena do wezu no gudoto e. Rolon ena do wezu no gudoto e. Do Jésus Christ Nazareth aussi comme akono. Nami rolon mon coton. Akosu mando podo e. Nami rolon mon coton. Akono gigono e. Nami rolon mon coton. Do Jésus Christ Nazareth aussi comme. Nami rolon mon coton. Lobo nu mando siro bibawewe. Mando siro bibawewe akono. Mando siro bibawewe akono. Nami rolon mon coton. Akosu mando podo e. Nami rolon mon coton. Akono toma vamavo. Nami rolon mon coton. Akosu mando podo. Do Jésus Christ Nazareth aussi comme. Nami rolon mon coton. Akosu mavamavo e. Baba wiwe achekpaton.
Rolon et nando si bawe. Akuno kenklen. Nami. Rolon mon kotomando si lo bibawe. Do Jésus Christ Nazareth ton signe comme analeba khode bodonu akuno do rolon na zin mi jimna demi do gudo agbaza sin nu wiwa eno tome do gudo le o a bigbowe gba han tonu mi ro gbadanu ji ton kanu mi sin rolon agbaza ton sin nu wiwa le me khode Jésus Christ comme agbaza sin nu wiwa le bi sese no dome do gudo mezin alokpale ye barabadale echa kankporo agbaza chepo bono na bono gbojo nsunu chitero yen de memena khode nugbonu gboton nsunu do juro ma o kho katon nsunu do juro ma o kho sise ton akono gba hwan lenu mi khode mawo mavo akhosu mado kodo nu agbaza ni mano zami o nu agbaza maduro jiche o akono rolon agbaza ton le dede yin agbaza sin ronron do bigbo dali le bo masigan senwe masigan no se khotoe masigan no kha khotoe do kho gbomo nu akono ton kanu mi sime akono nami nu kon yi nami kokoko khotoe ton juno dagbe nando sigan do khotoe sewe nando sigan do de khodo nu kon yi me do Jésus Christ Nazareth ton signe comme de gwelole aro kwetu egbe ara lo ki kho re awa fi bonu e do de gode ba kho bo do kho de ji o e bo we a je khotas khotu sa ana le bo wuli bonu de gode mo na le bo kho nu gwede do Jésus Christ Nazareth ton signe comme akuno nu na domi do gudo bi gbidi bo masana siwado nu kon ipo wepo kaka do yi gbegbe pe na dia o abi gbegbe na go sigbe me fia o nu na domi do gudo le bi o akuno botanu nu ne le bi khode Jésus Christ comme maou de dad hunu to bo khode bo nya de Jésus Christ Nazareth ton signe comme anote la photo di ana khode bu gan nje pole bo da mlon do e rolon bodo ya don mi e bona domi do gudo bio akuno botanu ye bi se sin botanu ronron ne le bi sese botanu ye bi sese punguno mo nko ton le bio botanu ye bi se nu chiko nu me gbojogbojo le bi botanu ye no wa so ne le bi sese bona ronron ye lesu agbaza me emende o na ronron mi bonu ma do sile inu kon po wepo khode do Jésus Christ Nazareth ton signe comme a khosuma ma voy maou de dadi no kusin yena yin eyin nu kon tombo na wa gudo nu gbere a nu debu na domi do gudo a akuno toma vamavo nu debu na domi do gudo a nu edo biba na domi do gudo le akuno botanu ye maou mavavo botanu ye ogun mo nko to le gbogbenu ye bi si anzo ni gbele ye bi ni jayi ye bi ni viva do Jésus Christ Nazareth ton signe comme ye bi ni viva ye bi ni jayi do badan din ye bi ni gbarin do badan din do Jésus Christ Nazareth ton signe comme pour badabada enele akuno botanu ye bi se do Jésus Christ Nazareth ton signe comme mi hodere amen ana hodenu
fofo de mi do de ko na we da yo ye blo radio ye mondeni ya amo ye blo scanner dion ye modo kan de we kudo lameni kan de we do lameni lo bo kan ku amo ma wo mi ton epe u anado ron gbigbo we do ron kan ene lemeni do ron kan ene leme bi siseni sinta kaka bi awa me on ido do ron kan ene leni ko de se do Jésus Christ in comme Marc a jama soron Pierre e we no yin ko de ni do Jésus Christ in comme ko de se do don didi do de nu de medium o we yin Jésus Christ no zoga bodo ko ba e jeru kaka zoga pidefu e do mi na ko so ate ba pe na ko bo no ko no ko de se do ko de se do akuno to mavamavo mi biomi do yin Jésus Christ Nazareth ton sin comme akosuma do podo do ron kan ene menu daweni o do ron kan ene meni akuno ron ni bio kan ene ron to ni bio kan ene ron to ni bio kan ene nous présentons le Jésus Christ Nazareth ton sin comme ron to ni bio kan ton leme ni bio kan ton le bime do yin Jésus Christ Nazareth ton sin comme ron to ni bio kan leme akosuma do podo eni bio kan le bime do wi do gbeto si agbaza wi we da gbeto bodo agbaza ton kan e kodo taka me kaka ya fo me on kan bi ni mo ron yi do Jésus Christ Nazareth ton sin comme tieju me din Saint-Esprit yi ze ron do kan le bi ni fonchite do Jésus Christ Nazareth ton sin comme kan le bi ni de techichi do ide me do Jésus Christ Nazareth ton sin comme kan le bi ni chite do yame din do Jésus Christ Nazareth ton sin comme mi khode ni ode ana lebo khode nu vinyo nu vide e mo adogo karo ya doni we ana khode ni khode sedui do mawu mavo ni rien dogo ni mo ji ni leji nu e na rien dogo ni gble mawu ni gba wan ni oton ni khode ni do Jésus Christ sin comme mawu akosu mavo nso vinyo nu viene dans l'autre main de da dogo do die wiwe do jemede mini jivi akosuma do podo nso da lo tweme adogo ino de dion oto nu debu na do emina kan dogo gble nu debu na do complication lewa ani gba wani do Jésus Christ Nazareth ton sin comme ani gba wani akono to mavo ani gba wani akosuma do podo ani gba wani do gbadanu dion mi so da lo tweme do gbadanu dion mi zeze jonwe do gbadanu dion akosuma do podoe ani gbawanu vinyonu enion akosuma do podoe adogwe ni ontama do podo wa khenke bo jini do Jésus Christ Nazareth ton sin comme akosuma vamavo maude da jinu kusi maude da ikungban gigonu nu komiton do Jésus Christ Nazareth ton sin comme amen maude da jinu kusi maude da ikungban gigo nu incomiton susu mavamavo nu incomiton mi do gbenu mi ro gbadanu din bo ze meme sunu meme yonu mi me wa file bidalo mi ton me do nyiko Jésus Christ Nazareth ton me alomiton ni tion me ro ko ji un khore ro gbadanu din ro khurun de bo en khurun gbigbo meton khurun wi meton khurun de bo en khurun wi meton bo do acha do we ro gbeto si aliji do acha do we ro alimiton leji lobodo mi kuna yi nu kan po ma wo po khurun ne le biyo yi ni baran ya ron do achepa we do me de buji ron do me dondo gudo e ron do me he bojo do pe nu gudo ton lo le we nu ron do me jirede mi kuso si udu we nu sin le bonado yi nu kan po do ma wo mi ton po wo khurun mo nko ton le ron mo nko ton le bi ni ple ba ro pada nu ji akuno khurun de buedo ye de bu yiwe lobodo fi debu bodo ya donu mede busin gbezan we nando domendo gudo nando reme ogbojo nando doje mede nu eba ide kusi mo akuno kokoro mo nko to le bi ni gbaran ya amen do gbadanu din okuno to ma fomavo mende busin gbezan ewe isodo koglo mende busin gbezan ewe isodo jonhome mende busin gbezan ewe isodo vodunde me isodo kokpere me bo nando rien gbo pe mende busin gbezan ewe isodo ndebu me nando rien gbo pe
akulu no toma vamavo do yiko Jesus Christ Nazareth tome nous me so gbezan mon koton do mi biodo kogun ma to ni gba no haya vodun debu e kun okunu jidogbo to ni gba vodun ni haya nu debu kope debu besisa debu zoni wuli besisa mon koton kogun debu on debu e do yin Jesus Christ Nazareth tome do gbada nji do adon mi do mi na mi ache mi ni zoni bon tan po kon kekele poji mi ni zoni bon katasin on le bi CCG do liku si mama ta esanyi koyogodopo o ta o afọ koyogodopo akuno to ma bomo do Luke 10:19 adoje na mi ache mi ni zoni bon tan po kon kekele poji to ma bomo mi ni zoni bon kento si on le biji nde gbe do yin Jesus Christ Nazareth to me we me on debu de ani achepi pa debu de ani nde gbe do badan din me debu sin gbezan wa se da lo to me mo mi manipule we nde gbe do gbezan ni gosi alo to me nde gbe do kugun debu de ani do badan lo nde gbe do jidogbe ma ko to ni gbawe kan yan amen nu debu no de ani bó ṣe gbọ̀jọ̀gbọ́jọ̀ wọn búrẹ́ tó ń dó ńlá mẹ́nu mẹ́ lóbo rẹ̀ ní gbọ́jọ́ dẹ́kíkọ́ ní glómẹ́ máa ò kó ṣiṣẹ́ ní glómẹ́ máa ò kó kíka ní glómẹ́ nu bíbélà ní glómẹ́ àmísà wíwá bó adódó tó máa kó ní glómẹ́ lòyìn Jésù Kristi Nazareth tọ́mẹ̀ wọ́n mẹ́ kúkúrú mọ́ ń kọ́tọ́ ń dè gbọ́dọ̀ jìdógbè máa kó tọ́ ní gbàwé hàn nu débù de àyìn náà ìpínlẹ̀ lọ́jí wọ́n sọ́dọ̀ kúkúrú débù bó kú gan Jésù Kristi wá asọ́dọ̀ kúkúrú débù bó lẹ́bọ̀ sẹ̀ Jésù Kristi wá asọ́dọ̀ tẹ̀ débù bó lẹ́bọ̀ àgánú Jésù Kristi wá mi dẹ́rù Jésù Kristi mẹ́ bọ̀ mi dè gbẹdọ̀wé lò tí ń tóró lò dín lọ jìdógbè máa kó tọ́ ní gbàwé hàn yẹn lọ fi yára kò sí fi débù de àdè kò sí ndébù de mi àdè kò sí fi débù de gbẹtọ̀ èdè mi dè gbẹdọ̀ gbígbọ́ wé ní ndéwé tó sí fi náà lòyìn Jésù Kristi mẹ́ àgbọ̀n ìdòdó jìtó ẹlẹ́bì ní gbàrán yẹn ndébù wé kó yẹn àgbọ̀n mẹ́ ìdòdó jìtó lò gbígbọ́ mẹ́ lobo sin jito na bini fi sin jito e bini gbàrán yẹn Jésù Kristi nǹkan mẹ́ kọ́ sùn màbọ̀màbọ̀ máa wò lè dájú nù kó sì ń pa ẹ̀kún gbọ́n pé ń sọ mẹ́mẹ́ sùn mẹ́mẹ́ yónù dè wá fi gbàdá nìdílé bìdá lọ tó mẹ́ bó bí ọmọdé kan kó lọ́mọdé òkú náà dọ̀ hàn yọ̀yọ́ ní bí ọmọ ẹ̀rọ kódòkó mẹ́ àtsẹ yọ̀yọ́ ní bí ọmọ ẹ̀rọ kódòkó mẹ́ ogun yọ̀yọ́ ní bí ọmọ ẹ̀rọ kódòkó mẹ́ do Jésù Kristi Nazareth tó sì ń kọ́ mẹ́ nwere nu kusɔdɔ medziwɛ bodo gbigbɔmɛlɛ bodo wimɛlɛ nuko itɔlɛ bi ni gbahanya nwere nu kuse kpɔmɛ na bodo gbigbɔmɛ nuko itɔlɛ bi ni gbahanya do Jésù Kristi Nazareth tó sì ń kọ́ mẹ́ mɛ da zɔn jɛwɛlɛ ń xɔ dɛ nu mi do yin Jésù Kristi mɛ azɔn jɛ mi de do mo ba kpa Jésù Kristi mɛ azɔn ni tɔnsi gbaza mi tɔ mɛ azɔn ni tɔnsi mi mɛ azɔn jɛ adi do xu mɛ azɔn do xu mɛ kan mɛ si mɛ dzo mɛ azɔn da li mɛ taka mɛ awa mɛ alɔ mɛ nuvinuvie ne lɛ de do lamɛ bodo ya dono wɛlɛ bi ń de gbi do yɛ ni tɔnsi gbaza to yɛ mɛ azɔn ne lɛ bi ni fiyɔsi gbaza to yɛ mɛ atsɛ nya tsɛ lobo nya azɔn sian tsɛ lɛ bi ni fiyɔsi gbaza to yɛ mɛ azɔn de yan zɔn lobo ye ko zankpɛ de dzi ye o zankpɛ na lobo zankpɛ na do gbɛ to yɛ mɛ wimɛ do toro mi yɛ din toro din azɔn de zankpɛ na do gbɛ to mɛ gbɛ gbigbɔ ŋde gbedo azɔn mɔ nkɔtɔn do yin Jésù Kristi Nazareth tɔ mɛ ŋde gbedo azɔn ni bosi gbɛdán to yɛ mɛ do yin Jésù Kristi mɛ azɔn ni tɔsi gbɛdán to yɛ mɛ nu yan zɔn bo do sadiɛ wɔn vu dovɔn sukpɔ nu sɔdo wɛ mɛ bɛɛ do ya dono si kɔnɔ pandie ɛni dza esi gbɛdán to yɛ mɛ nu suali do dagbe to ye nu suali do nyɔna to ye nu ni kudza yi nu hɛn gbɛto do nyɔna si ankpakpo ye bodo gbɛto kuna do nu ko ye do nyɔna mɛ wòlɛ eni kudza ye do gbɛda nu ti eni tafɔ yi dzi do gbɛda nu ti àwọn akpa nɔmɛtɔ lɛ ni wuli ye bo viva ye do gbɛda nu ti gbigbɔwe si miɔ ni tiɔn ye bo ba ye so do gbɛda nu ti kókóló debu de pépé esɔsi kpatsɛ do gbɛ dzia azɔn debu de pépé esɔsi kpatsɛ do gbɛ dzia do Jésù Kristi mɛ wɛ di Jésù Kristi kanjɔ ni vi xɔlɔ do ta to ye mɛ bɛ sin gbada nu ye lɔ vobi gbɔn da ko ni biɔ gbɛzan to ye mɛ wimɛ do gan do wɛ nu bana do do gudo nu ni gba hã ya eni gbatagatɔ bi hã ya eni tafɔ jitɔn bo li bi sese bidigbidi do Jésù Kristi Nazareth tɔn sin kɔmɛ xɔto sa eni donu kɔ ye dodokpo nunukpo ni biɔ xɔto sa nyɔna ni biɔ xɔto sa alɔgɔ mawu tɔ ni jɛtɛnu gbɛzan to ye do Jésù Kristi sin kɔmɛ kókóló debu de yi kókóló bó dɔ jɛmɛ de wɔ kuna mɔ mu dagbe mawu tɔn o kókóló mɔ nkɔtɔn eni gbɛɛ godo bi sese hã ya
gigo nu ya kuno susu nu ya kuno mi dogbe nu mi de su zan elo de ku diyan mi ko pegbe mi a jẹnu kan nu mi pla mi so ìpégbè àwùyá fọ yẹyẹ bó yí dám lọ pọ́ mẹ́rọ kóró pọ́pọ́ bó nu yẹmí mẹ́ma wò tán ní dọ̀kọ́ nu pọ́pọ́ mi tán lẹ́ sàn ní dán mi tán lẹ́ lọ Jésù Kristi Nazareth tán sí nǹkan mẹ́mí ń kó rẹ́rẹ́ amen.